बर्तमान भाई आम बिहार चक्रधरपुर पहुँचीगलु बर्तमान आप देखिपे ये हूँ चक्रधरपुर जस्ट आरंभ होती आगू चक्रधरपुर भाई बिहार बड़ मार्केट है चक्रधरपुर जोटा आम झारखंड आउ बिहार पाखरे चलून देखा आगू ये भाई सर्ट रास्ता आम चक्रधरपुर मैंने गोटे जमी जानते गाँवली रास्ता गोटे है चक्रधरपुर जावाई ये सेमती गोटे गाँवली माने सर्ट गोटे माने पाख रास्ता बेसी ना हाफ किलोमीटर रहा मार्केट को मतलब हाफ किलोमीटर मार्केट देखिए बिहार मार्केट के को भाई देखिए आप देखिपे आदिवासी मेला लगे जहाँ आम कहूँ माघे पर्व आदिवासी माघे पर्व झारखंड बिहार माने माने आप जानते हूँ आदिवासी एरिया झारखंड माने ही भाई आदिवासी और बिहार माने ही आदिवासी बिहारी मैंने एत रुहत नहीं बाकी आदिवासी ये पाइबे बिहारी ये पाइबे नहीं आ झारखंड ये गाड़ी चलवा मुस्किल कहीं कि आमर भाई ओडिशा गोटे गाड़ी चलवा नियम अलग आ झारखंड गोटे गाड़ी चलवा नियम अलग जो भाई झुंची ढुकबनी से साप ढुके कि ने चक्रधरपुर मार्केट पहुँची रहा 300 मीटर भाई पाखापाखि रहा कहीं भाई आम जो जो जगह आसीचे जो एरिया जमती बाइक चला आम भी सेमती बाइक चलवा निहार दरकार जो भाई स्लो चलवा स्पीड तो स्पीड भाई 50 60 स्पीड चलेबे कहीं आप कम करेंगे कि बेसी करेंगे भाई एक्सीडेंट हबार सुनिश्चित गाड़ी पथर गाड़ी भाई लागिक रही भाई आम चक्रधरपुर स्टार्ट होगा झारखंड बिहार चक्रधरपुर आप जानते न जानते भाई ओडिशा तो मत कहींपारि कहीं भाई आम ओडिया ढुका जो जी भाई आमर कर्तव्य आम जनदेबू ये जगह से जगह आम कहीदेमु ये भाई आम ओडिशा कहते आम यात्रा लगी झारखंड कहते मेला लगी भाई आम तो जानते भाई यात्रा आमर ओडिशा जो जहाँ लगे कह यात्रा पड़ी यात्रा जावा बाकी झारखंड भाई नुह ये मेला लगी भाई जानते हिंदी आ उड़िया भितर भाई बहुत आम फरक अच्छी हिंदी में भाई मेला कहते आमर भाई यात्रा कहीं भाई आमर जमी यात्रा जमी यात्रा हुए आम टाइम अलग भाई आमर अलग जानते निहाती भाव मेला कहे आम यात्रा भाई आम उड़िया भाई गोटे कथा अच्छी यात्रा मान जानते बात्रा लोग जानते यात्रा बाकी भाई झारखंड कौन मेला मेला घूरिया जी से झील पुआ समस्ते जी बाकी आमर जीवेनि कहीं जो पिला भी आम यात्रा बुलाया जी से कह ये यात्रा आसी बात्रा पिला बाकी से आमर नुहे भाई सरी भाई से भाई ओडिशा आमर से कहती यात्रा आसती बात्रा पिला बाकी झारखंड में मेला सांगर झील पुओ समस्ते जीवे बाकी किसी आपत्तिक ना बाकी से झारखंड से नुहे ये भाई स्टार्ट होगा आमर चक्रधरपुर बिहार चक्रधरपुर आप देखिपे झारखंड बिहार चक्रधरपुर रांची रास्ता ये भाई आम हूँ रांची रास्ता हूँ राजधानी भी आम जमी भाई ओडिशा राजधानी हूँ भुवनेश्वर सेमती बिहार राजधानी हूँ आमर रांची सॉरी भाई सॉरी बिहार राजधानी कौटी कहींपारि झारखंड राजधानी है भाई रांची सॉरी भाई भूल कहली भाई बिहार राजधानी कौटी जानी बाकी बाकी झारखंड राजधानी है भाई रांची भाई ये देखते भाई केमती भाई आमर भाई ये सुला बेड़ा बिक्री हो चना कहती भाई आगुरी नेबा
आगुरी किसी भंजा किणिकी नवा ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏପଟ ଭାଇ ଜାଣିଥିବ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାଙ୍କର ଏପଟ କିଲୋ ନାହିଁ ପାଓ ପାଓ କହିଲା ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି 250 ଗ୍ରାମ ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ସେଠି ପାଓ କହିବେ এইটা ভাই জানিছ যেভাবে ঝাড়খণ্ডକୁ ভাই ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ঝাড়খণ্ডକୁ ଆସିବ ଆମର ସେ କିଲୋ ଅନୁସାରେ ପଚାରିବ ନା ପାଓ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଯେ କହିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମର 250 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଓ ସେଇଟା କିଲୋ କହିଲେ ଭାଇ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି ହେଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଯିଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଆସିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି ଭାଇ ତେଲ ଦେବେ ବି ଭାଇ ତେଲ ମାଇଲେଜ ଭାଇ ଭଲ ମାଇଲେଜ ତେଲ ନମ୍ବର 1 ତେଲ ଭାଇ ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଚକଦରପୁର ଭାଇ ଆରେ ମିଠା ପିଠା କେଉଁଠି କିଣିବା এইটি কিছু আম ভଣଜା ପାଇଁ କିଛି ନେଇଦେବା ଫଳ କିଛି ନେଇଦେବା ଏଇଠି କିଛି ନେଇଦେବା କଦଳୀ ନେଇଦେବା କଦଳୀ ସେଉ ନା ନା ସେଉ ନେଇଦେବା भैया कैसा सेव 40 रुपये पाओ किलो कितना 160 होता है 150 दीजिएगा 160 150 और दीजिए एक पाव नहीं सॉरी 1 किलो दीजिए छोटा देंगे बड़ा साइज देंगे नहीं बड़ा साइज दीजिए थोड़ा अच्छा वाला फ्रेश वाला देना हाँ भैया भाई पहले भाई आप तो फास्ट कहते भाई पाव कहले मैंने देखुए पाव कहले ही जानवे किलो कहले थोड़ा अलग टाइप शुआ जाए ये फास्ट कहले पाव कहले आप देखुए माने किलो पचारि 1 किलो 150 रुपया भैया भैया और एक दीजिए भैया एक बार सुना के जैसे दे रहे हो भाई एक और एक दे दीजिए बस भाई केला कैसा छोटा वाला 50 का है केला तो नहीं लेंगे मीठा ले जाएंगे हैं ज़्यादा नहीं रो भाई हम उड़ीसा पे कम रेट है भाई केला हाँ रुक और थोड़ा क्या लेंगे ना छाड़ने हमने मीठा कोट मिल रसगुल्ला मीठा हाँ आगे ना अंगूर भंजा खाते ना कदली खाइले से कदली भी ना से चुई आम खाइब ना भाई देखुते भाई आम देखो ओडिशा रे भाई आम सेव किलो हूँ 100 टंका बाकी भाई झारखंड रे भाई सेव किलो हूँ भाई 150 टंका माने कौ अनुसार भाई जान तो पैसा नौ झारखंड रे आमर तापर भाई आम कदली को देख झारखंड आम भाई ओडिशा रे कदली भाई बहुत सस्ता कदली बाकी ये कहते भाई कदली से कहला भाई जो रेट कहला कदली कदली कौन हो भाई 100 टका डर्जन कदली भाई आमर ओडिशा रे भाई कदली डर्जन 30 टका 40 टका माने बुझी पाउछंती तो केमिति के आ झारखंड रे तापर भाई जानी पार तो भाई आमर ओडिशा झारखंड भितर भाई केतकी फरक देखिए भाई मिठाई केमिति सिस्टम मिठा आमर
भैया रसगुल्ला कैसा किलो? 300 रुपये किलो। पीस पीस कितना? 10 रुपया। 10 रुपया किलो पीस, सॉरी। और गुलाब जामुन? गुलाब जामुन सब 10 रुपया पीस, सब 10 रुपया पीस कि कौन ना कौन हाफ के जी दीजिए। हिंदी कौन दरकार उड़िया को रसगुल्ला हाफ के जी दीजिए। 150 टका पूरा खाइबो। ଖାଇବା ନାହିଁ ଚାଲ ସେଠ ମିଠାଟା ପ୍ୟାକିଂ କରି ସେଠ ଦେବ ପେ କର ମୁଣ୍ଡଟା କାଢୁନି ମୁଣ୍ଡଟା କାଢିଲେ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। हाफ के जी दीजिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन नहीं नहीं सॉरी, गुलाब जामुन रसगुल्ला दीजिए, व्हाइट वाला दीजिए। नीचे का बस। और जिलापी कितना पीस? जिलापी 5 रुपया पीस, तो भाई 10 दीजिए। जिलेबी कितना? जिलापी 10 पीस दीजिए। जिलापी मत दीजिए, समोसा दीजिए। जिलापी में समोसा दे दीजिए। समोसा दे दे। हाँ जिलेबी लो नहीं नहीं, नहीं मीठा तो हो गया ना। मीठा तो ही गला ना, मीठा तो ही गला। नहीं वो अरे मीठा ही गला भंजा पाई ये जिन ना पाई पड़ियो। 10 समोसा कितने? तो 7 रुपये 5 रुपया पीस भैया, तुम 7 रुपया नहीं रहे हो। हाँ हाँ पाँच का भी सब जगह बंद हो गई। नहीं उधर तो हमारा चल रहा है उड़ीसा उड़ीसा में वो कम रेट है। एक जगह मिलेगा तो मिलेगा नहीं। वहाँ पे खाने पे भी जाओ 20 रुपया लेते हैं प्लेट, 4 को देते हैं समोसा। आपका रसगुल्ला 300 रुपया किलो है, हमारा सिर्फ 100 रुपया किलो है। उड़ीसा में 100 रुपया किलो है रसगुल्ला के। जो मान गुलाब जामुन है 100 रुपया किलो। आपका झारखंड में ज़्यादा रेट नहीं रहे हो। देखा भाई कैसा भाई यहाँ पर भाई पैसा लूट हो रहा है भाई। भाई भी तुम जानी बार तो भाई आमर बिहार केमती का रेट है भाई। जा जा करिए केबे आसिकी भाई एपर किणाकुणी करबनी भाई। ओडिशा भाई भाई मुझे कहूँ एतकीटा भाई आम ओडिशा रे केबे आसिकी एतकीटा भाई जानी तो मो ओडिशा धरी पळै आसीबो जिनिस पते ठीक अछि पछे भाई एपट आउ केबे किणी पनी भाई। एक्स्ट्रा पैसा नहीं के आसी दियो भाई, नहले तो भाई पैसा गला जानी तो भाई तुमरो
ଏମିତି କେ କର ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଆମ ରସଗୋଲା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଭଳିଆ କେହି ଦେଇପାରିବନି କେହି ଆଉ ସେମିତି ଏଠି ଭାଇ ରସଗୋଲା ବନଉଛନ୍ତି ସତ କେବେ ଭାଇ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏପଟ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ନମ୍ବର 1 ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା କାହିଁକିନା ଭାଇ ଏପଟ ରେଟ୍ଟା ଅଧିକ ଯେମିତି ଜିନିଷ ସେମିତି ଭଲ ନାହିଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ମାନେ ଭେଣେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଭେଣେଇ ଭାଇନା ମାନେ ଆପଣ ତ ଭେଣେଇ ଡାକନ୍ତି ଭାଇନା ଡାକନ୍ତି ନନା ଡାକନ୍ତି ବାକି ଆମେ ଭାଇନା ଡାକୁ ଭାଇନା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଭାଇନା ଘରକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛି ବାକି ଭଣଜା ପାଇଁ ତ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ମିଠା ଜିନିଷ ଭଣଜା ପାଇଁ ତ ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଣଜା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ନେଇଯିବି ବୋଲି ବାକି ମୁଁ ବାକି ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିହାର କମାଲ ଭାଇ ଏତିକିରେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ଯଦି କାହାର ଯଦି ଭାଇ ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିନିଷ କିଣିକିନି ଆସିବେ ଦରକାର ଭାଇ ଆମ ଚମ୍ପୁଆରେ ଭାଇ ଜାଣିଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି ଆମ ଚମ୍ପୁଆରୁ ନେଇକି ଆସିବେ ପଛେ ଭାଇ ବିହାର କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ କିଣିବେ ଯଦି ଭାଇ ପଇସା ଭାଇ ଟିକେ ନିହାତି ଅଧିକ ବାବଦ ଧରିଥିବେ ନହେଲେ ଭାଇ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ଭାଇ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରେଟ୍ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ନିଏ କି ଭାଇ କହିବେ ଗୋଲାପଜାମୁନ 300 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭାଇ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭାଇ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମିଠା ବୋଲି ଏଠି ଭାଇ 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ ମାନେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ସେପଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏପଟ ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ଭାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଇ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଏପଟ 7 ଟଙ୍କା ପିସ୍ 7 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଭାଇ ଅଧିକ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଆମ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏପଟେ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ମାନେ କିଲୋର ଭାଇ ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମର ପିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ବାକି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି 7 ଟଙ୍କା ମାନେ ପିସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯଦି ଆଣିବା ହେଲେ ବି ସେମାନେ 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଧିକ ଦେବେ ବାକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଭାଇ ଜାଣିଦିଏ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ କହୁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଣିବେନି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ବସେ ଭାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଭାଇ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଯେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନଉଛି ଖାସ୍ କରି ଜାଣୁଥିବେ ଭାଇ ଆପଣ ବି କେମିତି ରେଟ୍ କେମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏମିତି ଖାଲି ଭାଇ ବଡ଼ ଘର ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ମନଟା ତ ଛୋଟ ନା ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ମନ ନାହିଁ ଧନ ନାହିଁ ନା ଭାଇ ମାନୁଛୁ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି ବାକି ମନରେ ଗରିବ ନୁହେଁ ଭାଇ ଏତିକିଟା ଭାଇ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କାହିଁକି ଆମେ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏରିଆରେ ରହିଛୁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହିଛୁ ଭାଇ ଆମ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏରିଆ କାହିଁକି ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ସେତିକିରେ ଭାଇ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ମୋ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି ଏତିକିରେ ଭାଇ ମୁଁ ଚାହିଁବା ବି ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଏତିକିରେ ଭାଇ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭାଇ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଭାଇ ମୋ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତିକିରେ ଭାଇ ବାସ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାଇ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯିବି ଭାଇନା ଘରକୁ ଯିବି ଭେଣେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଆପଣ ଭେଣେଇ ଡାକୁଥିବେ କି ନନା ଡାକୁଥିବେ କହିବେନି ମୁଁ ଭାଇନା ଡାକେ ଭାଇନା କି ଭାଇ ମୁଁ ଡାକେ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭାଇନା କି ଭାଇ ଡାକେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକେ କମ୍ପଲସରି
এইଥିପାଇଁ ଡାକିକି ଭାଇ ଆମର ଯାହାର ଭାଇ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ସେ ଡାକନ୍ତି କମ୍ପଲସରି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବି ଭାଇନା ଘରକୁ, ଭାଇନା ରହିବି। ମୁଁ କାଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ତା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ମଦ କାଉଣ୍ଟର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଯିବି ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଇ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ କି ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭାଇ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବୁ ଭାଇ। ଏତିକିଟା ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏତିକିଟା କଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମନକୁ ଭାଇ। ଏତିକିଟା ଭାଇ କରିପାରିବେନି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଗରିବ ପିଲା ପାଇଁ ଏତିକି ନିହାତି କରିପାରିବେ ନା। ଏତିକି କଲେ ଭାଇ ମନକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଭାଇ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏତିକିରେ ଭାଇ ନିହାତି ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗକୁ କାଲିକା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ କାଲି ଦେଖିବା ଭାଇ ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ଦିର ଭାଇ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା କାଲିକୁ ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ଦିର। କାଲି ଦେଖାବା। ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ବାଇ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ ଭାଇ ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ବାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।